Hello guys. Good morning. Diet food na kaon guys. Ano yan? Kaon guys. Ano yung ginakaon guys? Saging hinog. Ayun. Apple. Panitan ako guys kay di mo na pwede. Kamuti. Kamuti guys, kamuting kahoy. Ayun. Pinya. Og watermelon. Yun na mawalang sausawan guys. Sausawan. Guys. Foods ba? Foods na healthy foods. Walag di mo kaog kanon basta na siya. Okay na ni, kumbati ni mo ni saktong diet guys. Guys. Okay. Make it guys. Mga unta guys.